पौधारोपण ज़रूर करें। साथ ही अपने बच्चों को भी बताएं और सिखाएं कि किस तरीके से हम विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, क्योंकि पौधे कहीं ना कहीं जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत कहीं ना कहीं हर कोई करता है, लेकिन ऐसे में पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने घरों में जो बच्चे तो विश्व पर्यावरण दिवस निमित्ते पीएम मोदी द्वारा वृक्षारोपण કરવામાં આવ્યું છે। तो देशभરમાં करोड़ों वृक्षों વાવવાનું पीएम મોદીનું આજે જન આંદોલન અને વિશ્વ पर्यावरण दिवस નિમિત્તે पीएम મોદીનું નવું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને આજથી એક પેડ માં કે નામ આ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને આજથી જ આ વૃક્ષારોપણની શરૂઆત અને અભિયાનની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી છે। તો બુદ્ધ જયંતિ પાર્કમાં છોડ વાવી અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે।